ପାହି ନ ଯାଉ, ଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନ ଯାଉ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ ନ ହେଉ, ଏ ସୁଖ ସରି ନ ଯାଉ, ତୁମ ଏ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଚିରଦିନ ମୋ ନେତ୍ରରେ ଥାଉ। କାଲି ରାତିରେ, କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସପନରେ, ଚନ୍ଦନ ନାଇଥିଲେ, ଖଣ୍ଡୁଆ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମହକି ବାସୁଥିଲେ, ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ, ଧନ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପକୁ ଜିଣି ଛଟକୁଥିଲେ। କାଲି ରାତିରେ, କାଲି ରାତିରେ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସପନରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। धन्यवाद मैडम। बहुत भल आपनका सुमधुर कंठरू एते सुंदर भजन टे गाई सुनैथिबा हेतु वर्तमान मु निवेदन करिबी आयुष्मान आचार्य को से गोटे विवेकवाणी आज विवेकवाणी पाठ करबा हेतु। नमस्कार। जगतरे दुखर एकमात्र समाधान मानव जाति को शुद्ध और पवित्र करबा। आमे जगतरे जो सब दुख कष्ट और अशुभ देखु ताहा अज्ञान बा अविद्यार प्रस्तुत। मनुष्य को ज्ञान लोक दियो। मनुष्य पवित्र आध्यात्मिक बल संपन्न और शिक्षित हुंतु, तेबे जाई जगतर दुख निवृत्त हेबो, ता पूर्वर नुहे। देशर प्रत्येकटी गृह को आमे दातव्य आश्रम में परिणत कर पारू, डाक्टर खाना सारा देश पूर्ण कर दे पारू, किंतु जेते दिन पर्यंत मनुष्यर स्वभाव परिवर्तित न होईची सेते दिन पर्यंत दुख कष्ट रहिबो ही रहिबो। स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद। धन्यवाद आयुष्मान। तो आजिकार सभा को आगे नेबा पूर्वरु आजिकार अतिथि आम पाखरे बा आजिकार वक्ता जी अछंती मु सभापति को अनुमति क्रमे तांकर संक्षिप्त परिचय रखिबा को चाहिबी। आजिर वक्ता होचंती डॉक्टर पूर्णचंद्र प्रधान महोदय। से राउरकेला म्युनिसिपल कॉलेज रु केमिस्ट्री रीडर भाबे से वर्तमान रिटायर हेचंती एवं तांकर शिक्षा देखा गले एमएससी एमफिल यूजीसी नेट पीएचडी ए सब गुड़ाक से संबलपुर यूनिवर्सिटी रु समाप्त करिसंती एवं तांकर लिखित चारोटी बुक रो मध्य से ऑथर अटंती एवं से निजे तीन नेशनल सेमिनार मध्य ऑर्गेनाइज करिसंती एडवाइजर रूपे एवं सेक्रेटरी भाबे एवं वर्तमान से फाउंडिंग मेंबर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ राउरकेला एसोसिएशन फॉर बायोजेनेसिस ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी RABSS रो से वर्तमान कार्यरत अछंती एवं से वर्तमान स्पिरिचुअल इवोल्यूशन उपरे कार्य करबा पे बहुत भलो पांती एवं आज तांकर ए जो स्पिरिचुअल उपरे ही हमें वक्तव्य सुनिबा। तो वर्तमान मु कार्य आउ देरी न करी आजिकार जे हमर सभापति महोदय अछंती प्रोफेसर अमूल्य रंजन महापात्र महोदय तांकर परिचय तो हमें समस्ते जानिछु। से हमर जिला सभापति अटंती एवं से डीएवी कॉलेज कोरापुट रु तांकर प्रिंसिपल भाबे से रिटायर नेचंती। वर्तमान मु अनुरोध करबी प्रोफेसर अमूल्य रंजन महापात्र सर को से आजिकार कार्यक्रम को आगे नेबा सहित आमर पूर्णचंद्र महोदय सर पूर्णचंद्र सर को निमंत्रित करबा हेबे कार्यक्रम को। अमूल्य सर। सर म्यूट अछि, अनम्यूट करंतु। अमूल्य हाँ सॉरी। बहुत धन्यवाद समस्त को। शुभ संध्या। आज कार्यक्रम को मु समस्त उपस्थित सज्जन मान को शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। विशेषकर आज आलोचक डॉक्टर पूर्णचंद्र प्रधान जी अवसर प्राप्त प्राध्यापक रसायन विज्ञान जहाँ संबंध में आम विस्तृत भाव परिचय पाइलु। विशेषकर आमर जो आज जो पिला जनक विवेकानंद वाणी पढ़े शुणेले से रही जे आध्यात्मिकतार विकास नहेले
मनुष्य जीवनर कौन मूल्य नहीं एवं मनुष्य केबे मध्य शांति बा दिव्य आनंद पाई पारे नहीं। सेथिपई आज जो वक्ता अच्छी कार्यक्रम जदि बा से विज्ञान उपर से गवेषणा कर बहुत बही लिखिं ता सहित से राउरकेला आध्यात्मिकता एवं विज्ञान समन्वय उपर कार्य करुँचा बहुत बड़ कथा। कहीं मुझे जड़े दर्शन शास्त्र छात्र। आज खुशी खबर जे आज हूँ विश्व दर्शन दिवस वर्ल्ड फिलोसफी डे। तो यही दिवस रे आमर जो बंधु अच्छा प्राध्यापक प्रधान जी की आध्यात्मिकता एवं दर्शन ता सहित विज्ञान जो समन्वय विषय से आलोचना करेंगे से आमे तांको बहुत बहुत शुभेच्छा एवं शुभकामना ज्ञापन करवा एवं आमे आशा करूँ सी निश्चित भाव वर्तमान जो परिप्रेक्षी आमर बा जो प्रकार भाव आमर देश आगे जो आमे विज्ञान को बेसी गुरुत्व दे था विज्ञान ना आमे केबे विकास करि परिबा नाही। ता सहित भल मनुष्य हवापाई जेटा स्वामी विवेकानंद बड़ आह्वान युवक मान प्रति देश प्रति जे आमको भल मनुष्य दरकार आमे चरित्रवान मनुष्य दरकार आमे जदि नैतिकवान मनुष्य नहीं पारिबा ताहले विज्ञान किसी मूल्य नहीं। अर्थात विज्ञान आमर उपकार करने परिवर्ते हुए तो अपकार करें। तेणु करी जिमिति आइनस्टाइन आल्बर्ट आइनस्टाइन कहते फिलोसफी संबंध में गोटे कथा एवं विज्ञान को नहीं साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यार अर्थ जे दुईटी कथा या भीतर कहुचे साइंस विदाउट रिलीजन विज्ञान जदि धर्म को आधार कर न रहा सेटा गोटे लेम हो गोटे छोटा लोक हो अपंग लोकटे हो रिलीजन जदि विज्ञान को ग्रहण न कर सी अंध हो ब्लाइंड हो। मात्र जदि आम अंध एवं छोटा यही दिजन को जदि समन्वय करदे मिसेदबा परस्पर को जदि से माने साहाय्य सहयोग करेंगे ताहले से मानकर समस्या दूर हो। ठीक सेमिति आमर जो देशर समस्या वर्तमान देखा जाउची से समस्या आम किछिटा समाधान करि परिबा जदि विज्ञान सहित आध्यात्मिकतार समन्वय हुए। मु अवश्य विशेष किसी कहवाक जाऊ नहीं। डॉक्टर प्रधान पूर्णचंद्र प्रधान जी आमको तांकर ए विषय उपर आलोचना करेंगे आज विज्ञान आध्यात्मिक विवर्तन एवं से विषय आम पाखु शुणा। तेणु मु डॉक्टर प्रधान को आउ थे आह्वान करी जी से वक्तव्य आलोचना वर्तमान एठारे प्रकाश करेंगे। डॉक्टर प्रधान। सर धन्यवाद सर। Respected principal, sorry president, Professor Amulya Ranjan Mahapatra, anchor Manasi madam, organizers, and all revered listeners. आज गोटे कथा मन पड़ी किसी कहवा पूर्व जेहेतु यहाँ स्वामी विवेकानंद लोक संसद गोटे कार्यक्रम 59th ई पार्टिसिपेट बोली आम आख्या देचे। तेणु मु दीपद स्वामी विवेकानंद उपरे पाठ करी मोर वक्तव्य आरंभ करी। स्वामी विवेकानंद, am I audible, sir? Yes, sir. Yes. Am I audible? हाँ audible. Swami Vivekananda, 1863-1902, is best known in the USA for his groundbreaking speech to the 1893 World's Parliament on Religions, in which he introduced Hinduism to America and called for religious tolerance and an end to fanaticism. In India, he is an important religious reformer. He is known to have introduced the Hindu philosophies of yoga and Vedanta to the West. Netaji Subhash Chandra Bose
had called Vivekananda the maker of modern India. In his honor, the government of India in 1984 declared his birthday as National Youth Day. Before you go to the topic of today's discussion, let me convey my deep regard and respect to this great leader of spiritual India. Sir, ଆଜିର ଯାହା ମୋର ବିଷୟରେ କିଛି ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା ସେଥିରେ ଲେଟ୍ ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର କଥାଟି ମନେ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ପରିଚୟ କଥା ଆମେ ଦଉ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ରାଦର ସବଜେକ୍ଟଟା କଣ କୁହାଯାଉଛି ତାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭାବରେ ଯେତେ ଚିତ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କେ ତାକୁ ବନ୍ଧେଇ କରିକି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦିଏ, ତେଣୁ ବନ୍ଧେଇର ଯୋଉ ଫ୍ରେମଟା ଯଦି ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ କାହା ଅପେକ୍ଷା ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ। ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିପଦ। ତେଣୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପରିଚୟ ଦିଆଗଲା ତାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ୍ ନ କରିକି ରାଦର ଆମେ ଯାହା କିଛି କହିବା ବା ଶୁଣିବା ତାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ଜାଣିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାହା କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଟା ଭାବନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋର ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଇନୋଭେସନ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ରାଦର ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କଲେକ୍ସନ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍। ସେ କଲେକ୍ଟେଡ ଜିନିଷରେ ଯାହା କିଛି କଲେକ୍ସନ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ କରାହେଇଛି ବା ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଥିରେ କେବଳ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଫେଥ୍ ଅଫ୍ ଫିଲିଂ ଦୁଇଟିଟା ଆଡେଡ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ସିମ୍ପଲି ଆଡେଡ୍ ଦି ଫ୍ଲେଭର ଅଫ୍ faith and feeling to the entire collection through various portions of this talk. Now coming to the first slide, let me talk on the Sanskrit slok. Om Purnarmadaya Purnarmidam Purnat Purna Mudachyate ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ବଶିଷ୍ୟତେ। ପୁଣାଧିକେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଫିଲୋସଫି ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିରେ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକିରି ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି କେମିତି ଭଲ ରହିବ। ନାଉ ଟିକେ ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତକୁ ଆସିବା, the physical and metaphysical aspects touching hard localized and soft non-localized or delocalized organs of life. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହୁ, ମନ କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାତଟା ଉଠିଯାଏ ପ୍ରାୟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ। ସତରେ କଣ ମନଟା ବା ମାଇଣ୍ଡଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ କଥା କହୁ ହାତ ଉଠି ଯାଉଛି ବା ଚାଲି ଯାଉଛି ଛାତି ପାଖକୁ, ତେଣୁ ହୃଦୟଟା କଣ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି କି? ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ କହିଦେଇଛି ବ୍ରେନଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆଉ ହାର୍ଟ ବା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ କହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ହାତ ଛାତି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା ମନ କହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ଆମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଯାଇଛେ ତାକୁ ଆମେ କନସିୟସଲି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ମନ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଅର୍ଗାନଟି ଆମର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଅର୍ଗାନ। ସେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦି ବଡି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ନଥାଏ କେବଳ। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ନନ୍ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଅର୍ଗାନ, ସଫ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଦାଟୁ। ସେଇଭଳିଆ ହୃଦୟ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ନନ୍ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ସଫ୍ଟ ଅର୍ଗାନ। ତେଣୁ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ମେଟାଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରାଇଟ୍ ହଉଛି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଚଲାନ୍ତୁ। ଫିଜିକାଲ ଆଉ ମେଟାଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣ ତ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନକୁ ଉଦାହରଣ ନ ନେଇକି ଯିବାଟା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯିଏକି ଆଜି ଭେରି ପପୁଲାର, ସେ ଆଜି ମାନେ ଥିଲାବେଳେ ପପୁଲାର, ଏବେ ବି ପପୁଲାର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଥିଲେ
जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लगी से विशेष पॉपुलर नुहंती रादर तांकर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पाई से बेसी पॉपुलर जोटा कि मेटाफिजिकल कथा से भी कहे तेणु विज्ञान बहुत समय रे फिजिकल और मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स ऊपर हमको तथ्य देइछि और पर्टिकुलरली 2000 मसिया परे बा towards the late 20th century second part of the 20th century onwards so पृथ्वीर बहुत so many scientists they have come forward to speak about or give their own comments regarding spirituality. In Western concept, they talk actually they are talking as religion, but spirituality we know it is an Indian concept, but religion is Western concept. So it's metaphysical or physical. Science is giving a lot of informations, a lot of new things are being discovered and invented also. Now coming to this is scientific tempered man, relative observation by scientific tempered man. तेणु आज मनुष्यर दुईटा जिनस निहाती आम विज्ञान को लेकिन एत गर्व करुचे एत कथा आम शुणुचे विज्ञान आमको देइछि बहुत जिनस किंतु आमठु नेइछि कोन ता विषय आम तो एतटा कर्णपात करना है तेणु आम जदि ताको कहिकरी हुए तो मो विज्ञान को अंडरमाइन करियो को चाहुनी तथापि there are some lacunas seen in the science that has to be rectified today or tomorrow. This thing we have to realize. But particularly relative observation, this the scientific tempered man. Man must be scientific by temperament. In general, मनुष्य गोटे वैज्ञानिक मनोवृत्ति रहिबा दरकार सेटा जेतिक दरकार सेतिक परिमाण रे मध्ये गोटे वैज्ञानिक गोटे स्पिरिचुअल मनोभाव निहाती दरकार कारण अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट द अचीवमेंट ऑफ दिस materialistic desire, unlimited material desire. That is not the objective. Rather, विज्ञान हमको material desire दे दोछि किंतु हम सुख शांति जो जिनसटा सेटा से नहीं जाउछि. One should be very careful and conscious of it. तापर relative truth यदि हमें कहिबा science is based on experiment, observation and conclusion. किंतु ता पूर्वरु a scientist is observing nature and the observations are being written in the form of either a statement or a theory or a hypothesis. And in order to prove that the theory or a hypothesis, the scientist is designing an experiment and accordingly carrying on. Then at the end, the conclusion comes out in the form of either a discovery or invention. So this kind of achievement, in my own language, I will prefer to call it as a relative truth. So science is an observation truth, but science is a search for truth, no doubt. But I will rather call it as a relative truth or observation-based truth or incomplete truth, what I can say. Whereas on the other hand, absolute truth can only be achieved through spirituality. Coming to this materialism, matter mode, and spiritualism may be the energy mode. So in case of the materialism, because everybody realizes the science today is confined to matter, fulfillment of material desire, establishment of relative truth, achievement of temporary pleasure, and death. So life on earth since billions of years has been struggling to come out of the capture of tragedy, tension, disease, death. This is in one aspect. Science is giving a lot of solutions against this problem, but no solution yet against death. Rather, those solutions are temporary solutions rather. There is no permanent solution. If it is giving in 1 year solution, that solution is appearing later in the form of another problem. That is also seen with science. On the other hand, spiritualism is a derivation of moral and spiritual peace, establishment of absolute truth, accomplishment of permanent peace and stability, and immortality of life.
ये जो जीवन रो इमोर्टालिटी ऑफ लाइफ कथा कहा जाउची से विषय रे बहुत कम लोग चिंता करिसंती द मोस्ट डेवलप्ड क्रिएचर ऑन अर्थ इज ह्यूमन बीइंग तेणु आज ह्यूमन बीइंग जदि से विषय रे विशेष ध्यान न दबो ताहले एमती मनीष आसुथिबो जाउथिबो बा खाली मनीष काहेकि जे कोनसी जीवन माने लाइफ in any form in any species it will be coming and going, there will be no solution. But people are also giving us the path for immortality of life on earth through transformation of body, mind, and so many other things. Now, coming to the same thing that science without spirituality is blind, or spirituality without science is lame. The lame blind katha, you have already, President Mahapatra has already told me. We have already known. So this slide speaks of a spiritual evolution of science. This is some sort of transformation of the current body to a different body. We can move towards immortality of his life. Because life is not confined to a physical body or mind or vitality. So it has other levels also, like, so consciousness is the most important aspect of life. Psyche, consciousness, soul, all these things are there. Conscience is also a crucial part of consciousness. Then we will have to also give emphasis and be careful and conscious of all these factors. So not only we the scientists, in general, science has to accept, has to think seriously on those aspects of life. Many scientists have already told this, particularly F.R.C. Crick, J.D. Watson and F.R.C. Crick, you might have heard the name, the discoverer of the double helical structure of DNA. So Crick has already told about the consciousness, how can we shall discuss if possible later on. Now, spiritual evolution of science today, why it is necessary? Because the ultimate objective of life is not material desire, satisfaction or fulfillment of material desire. Since peace is the only solution, stability is the solution most required in life, and immortality is also required in life. If this universal soul is immortal, and particularly this individual soul, what we call Jivatma, is a part of the universal soul, Paramatma, then why is this Jivatma or individual soul will be mortal? तेणु भगवान जब सबुठार अच्छा सबकुछ जब भगवान को भीतर अच्छी गोटे जीवन जब भगवान ठार गोटे अंश हिसाब से आसती से जीवन टे मर कहीं तार मरण मृत्यु किए किए दायी व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन हैज टू थिंक ऑन इट टाइम हैज ऑलरेडी कम then science should not be confined to matter. Science should not explore only material aspects. Rather, the direction of the improvement of science should be shifted towards mortality, towards immortality, or moral science or spiritual science, in order to give permanent stability on earth and permanence of life on earth. So that is why spiritual evolution becomes the need of the hour. Now coming to evolutionary crisis, there is a term man faces now. Mind is evolutionary crisis means in the process of evolution, we find a crisis. We find a difficult situation. Because mind is in such a situation. That is why philosophers say mind can make hell of heaven and heaven of hell. तब स्वर्ग को मन जदि स्थिर नहीं ताले स्वर्ग को से मृत्यु कर देबो बा पाताल कर देबो पाताल को भी स्वर्ग कर देबो. If mind is good, he can raise hell to heaven. If mind is naughty, he can bring down heaven to hell. Then mind can make a hell of heaven and heaven of hell. Now, evolution is जो crisis कथा कहा जाउची सेथिरे दुईटा फैक्टर आछि गोटा हला ईगो आ गोटा हला इग्नोरेंस. तेणु मनुष्यर ईगो अहं भाव जोटा हम कहूचे ता सहित जेतेबेले जोड़ी हो जाउची तार इग्नोरेंस मनुष्य जे निजे को सर्जनटा बोली भाबिबो मु सब किछ जानछि मु ही सबटु पावरफुल सेटा तार इग्नोरेंस बोली फेडा पड़े तार अज्ञानता सेटा से विशेष किछ जानि बोली निजे को सब किछ बोली कहूची. जेतेबेले ते संपूर्णता विषय रे कंप्लीटनेस विषय रे प्रैक्टिकली अवेयर हबो सेतेबेले जानि परिबो टू व्हाट एक्सटेंट ही इज इग्नोरेंट about the real fact or absolute fact. तेणु मनुष्यर इगो
आउ तार इग्नोरेंस दुईटा जब जो मिसी जाती एवरी पॉजिटिव थिंग इज कन्वर्टेड टू नेगेटिव। तेणु आम जदि आम देखा पर्टिकुलरली अनहैप्पी डिस्पाइट मटेरियल हार्ट्स एंड हैवेंस मनीष आज विज्ञान जरिया बहुत किसी पाई जहाँ मटेरियल अचिवमेंट करने कथा पाऊँ पाइब पाथो। तेणु विज्ञान जुग बोली आम से आजिकल की आख्या दे सारे यथेष्ट भाव में विज्ञान को भूली हम ना से जीवन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ रोल ऑफ साइंस इज देयर और द कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इज देयर। सो देयरफॉर साइंस शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, साइंस शुड नॉट बी अंडरमाइंड, बट इफ यू गो लिटिल बिट अबव इट मीन्स मटेरियल अचीवमेंट तार ऊपर स्तर को जदि टिके जिबा जोटा कि मोरल और स्पिरिचुअल पीस कथा को जाउची ताहले ताहले कोन ना मैन इज नॉट हैप्पी टुडे। तार गाड़ी घोड़ा सब अच्छी, परिवार भल अच्छी, धन संपत्ति अच्छी, घर द्वार अच्छी, बंधु बांधव अच्छा, ऑलमोस्ट सब किसी मनीष तार अच्छी जहाँकि मटेरियल अचीवमेंट बोली कह जाउची, किंतु तार शांति बोली जिनसटा नाही। व्हाई? बिकॉज कारण कह जाई पारे शांतिटा ये सब मटेरियल अचीवमेंट रे न थाए प्रैक्टिकली। तेणु आम तो कहू समस्ते कहू शांति दरकार, किंतु आम जो सब काम करूँ अशांतिर सब मार्ग आमको खोली दी था। घर आमको खंडे गोटे दरकार, गोटे रूम गोटे घर गोटे रूम आमको जथेष्ट, किंतु वी गो फॉर डजन्स। सो इज इट नॉट द पाथ फॉर अशांतिर सेटा गोटे रास्ता नुहे कि? तेणु टू रन आफ्टर मनी सेटा गोटे रास्ता नुहे कि? तेणु आम तो सब विषय प्राय समस्ते भल भाव परिचित। आम कहू शांति कथा, किंतु अशांतिर सब मार्ग खोली दी था निजर कार्यकलाप जरिया। Coming to the third point, which is involution in evolution of nature. So the involution in evolution of nature, तेणु नेचर बा प्रकृति विवर्तन गोटे साइंटिफिक फैक्ट बोली ऑलरेडी वैज्ञानिक माने प्रमाणित कर सारी। इट इज एन एस्टाब्लिश्ड फैक्ट द नेचर इज इवॉल्विंग विथ टाइम। किंतु इनवल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज ए वर्ड इनवल्यूशन, ताको कई कई निवर्तन बोली देइछन्ती हमर साहित्यिक माने केते दूर ठीक बोल म कहि परिबिनी, विवर्तन जगह ताको निवर्तन बोली कहउछन्ती। तेणु इनवल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन रो अर्थ हला ये गोटे स्पिरिचुअल कांसेप्ट। तेणु गछरे देखंतु गोटे छोट उदाहरण देई कहिବାକୁ चाहिबी। गोटे गछरे जदि फुलटे फुटुची फॉर एग्जांपल, त से फुलटे से गछरे अछि ऑलरेडी, नले से गछरे फुलटा फुटियोनी। और फुलटा से फल हो जाऊँगी, तेणु से फलटा से फुल भितर अच्छी से लगे से फुलटी केवल फल हम जो फुल भितर फलटी थी। तेणु इनवल्यूशन इज ऑलरेडी देयर इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो इवोल्यूशनरी चेंजेस जो परिवर्तन सब होची साइंस रो हो बा नेचर रो, से इवोल्यूशनरी चेंजेस, इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी देयर। And particularly, involution of immortality is already there in the mortality. That is why man thinks today, not every man, very few people, they have also shown the direction. They have shown also, involution of immortality is already there in the mortality. That is why a mortal life will be converted to immortal life. Into katha hochi, when we, the living species, are conscious of it, and actively cooperate for peace in आमर मनोवाक्य मन कथारे हो कामरे हो सब क्षेत्र में आम जदि इन भितर कॉन्शियस हो पारिबा जे दिने ना पृथ्वी रे इमोर्टालिटी एस्टाब्लिश हो पारिबो। तेणु इनवल्यूशन जो ऑफ इमोर्टालिटी मोर्टालिटी भितर अच्छी जदि आमर विश्वास आसिला ताहले इट विल बी द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन विल बी एक्सिलरेटेड। अर्थ आम जो विश्वास कले आम इवोल्यूशन प्रोसेस रे कोऑपरेट कले। आम जदि विश्वास न करके अविश्वास कले वी डिड नॉट कोऑपरेट। से केस रे इवोल्यूशन स्लो डाउन हो जिवो, अल्टीमेट रिजल्ट आसीबो बट इट विल टेक टाइम। तेणु लिविंग स्पीसीज रो इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज मोस्ट रिक्वायर्ड। सेथि लागि दरकार विश्वास। जेमति हमर गोटेला फिजिकल कांसेप्ट बा आमर साइंटिफिक कांसेप्ट और स्पिरिचुअल कांसेप्ट दुईटा बेसिक डिफरेंस। आपण साइंस रे प्रथम एक्सपेरिमेंट करिवे तापर कंक्लूजन को जिवे।
But in spiritual aspects, first you have to believe. Then you may go for experiment. These are two contradictory processes. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ spirituality ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି. So therefore, these two things must go simultaneously, just like two sides of the same coin. One will not exist without the other. So this involution of evolution is necessary towards advancement of evolution in nature or in any living species. Say case re, jitebele it is also believed, philosophically of course, the life has come from matter, though science has not yet proved it. Matter ro जीवन टा आसीची बोले philosophically it has been accepted. तेणु को मैटर रो जीवन टा आसीची ना जो मैटर रो जीवन टा अछि से मैटर रो केवल लाइफ टा आसी. सेमिति लाइफ आसीची माने मनोटा तापरे डेवलप हेछि सेही लाइफ रे. तेणु जो लाइफ रे मनोटा अछि सेही लाइफ रे माइंड केवल डेवलप हे पारिबो. जो माइंड रे कॉन्शियसनेस अछि सेही माइंड रे कॉन्शियसनेस और जो कॉन्शियसनेस रे साइके बा चैत्य अछि सेटा ही साइक डेवलपमेंट. तेणु जो क्रोनोलॉजिकल advancement of evolutionary processes starting from matter to life to mind to consciousness to psyche to spirit to soul ultimately lead to immortality. So I already told you this is not my entire achievement, rather I have collected a lot of data from various philosophers and scientists, and since I have believed in this, simply I told that I have simply added my flavor of faith and feeling to all these collections. And it depends entirely on you whether you are going to believe it or not. Into what I जिनस बारंबार रिमाइंड कर देबा कहे from my own belief जे मृत्युर गोटे मेजर कारण तो आपण सुनिले सुनिथिबे कि जदि न सुनिथिबे जदि आई मे बी एक्सक्यूज्ड जदि न सुनिथिबे गोटे मृत्युर मनुष्य जीवन गोटे मृत्युर मेजर कारण होची तार विश्वास. मनुष्यर विश्वास जे लाइफ मृत्यु मंडले देह बही देवता हेले ही मराई आम जो कहीकि आम उपर लदी दिया जाइछि सेही द्वारा मनुष्य बाध्य होछि विश्वास करबा को. एक दृढ़ विश्वास है कि होछि दिन ना दिन मनुष्य मरिबो. ए जो दृढ़ विश्वास जे दिन ना दिन लाइफ हेतु चली जिवो, मैन विल बी डाइंग वन डे, से विश्वास ही ताको मारी दोछि टू मेजर एक्सटेंट. तापरे अन्य चिंता तेणु अदर फैक्टर्स आर आल्सो देयर, किंतु वन ऑफ द मेजर फैक्टर ला गोटे जीवन रो मनुष्य जदि विश्वास है से दिन ना दिन मरीज अल्टिमेटली ही विल डाई. कारण से विश्वास ताको ही मारी दिए. तेणु आम जदि साधारण छोटिया एग्जांपल दबा गोटे 20 वर्षर जोटे यंग मैन जदि कहबो बुढ़ा ही गली प्रैक्टिकल से बुढ़ा गला. 70 75 कि 80 वर्षर जने वृद्ध से देखा आई एम स्टिल यंग बाय माइंड, he will continue to become as a when onwards. I hope you will believe in this. So after involution of evolution particularly, so science and its evolution, there is a fourth term, science and its evolution. So science in each day, each moment it is evolving. That science is not stagnant, it is not constant. Every day, every moment, scientists are working, scientific processes are being changed. Kali ro jota science aji ki seta puruna hechu, nua science asu, improved science asu. So therefore, science is itself evolving in nature. So science is not fixed, science is not permanently stagnant at a particular place. In each moment, it is developing, it is evolving, it is advancing towards improvement in material aspect, of course, not in moral or spiritual aspect. Now coming to the fifth point, spiritual evolution of science today. So the spiritual evolution kahinki darkar ago to kohagala karan ultimate aim of life or aim and objective of life is not achievement of material desire, rather the moral peace or spiritual peace and stability of life on earth. These things are required. निर्बल कथा भी कहिकरी इचटा लिमिटेशन आसी जाउछथि. पुनर्जन्म हबो नै जो कांसेप्ट हमरे विश्वास अछि मनुष्यर जदि स्वर्ग प्राप्ति हो जाए आ पुनर्जन्म हबो नै, कारण जीवात्मा परमात्मा सहित मिसी जाए. ए कथा भी हम सुनिछे. किंतु जदि मोर जति माने निर्वाण हे गला आपण मानकर कोन हला, कुकुर बिलाई रे कोन हला, अन्य लिविंग स्पीसीज रे कोन हला, इन व्हाट वे दे आर बीइंग बेनिफिटेड. Then unless and until life as a whole on earth is going to get its nirvana or immortality on earth itself, not in heaven.
तेणु मर्त्य छाड़ी स्वर्ग जाकि अमरत्व प्राप्त करने अपेक्षा जदि स्वर्ग को आम जदि मर्त्य को आम टाणी आनी परिबा बा इन अदर वर्ड्स तेणु मर्त्य आम पृथ्वी टाक जदि स्वर्ग परिणत कर मनीष जदि चिंता कर से विषय स्टेबिलिटी परमानेंट स्टेबिलिटी और परमानेंट लाइफ ऑन अर्थ ताहले to major extent a day will come, certainly will be successful. It will take time, no doubt, but it will be accelerated once he thinks of it, takes a belief on it, and accordingly proceeds. The spiritual evolution of science today, gote charity step kotha etu mention korche, gote la knowledge, gote la science, gote la wisdom, gote la spirituality. Charity word achi. Knowledge is simply stock of information. What about science? Through experiment, observation, and conclusion. What about wisdom? Science is, wisdom is above science. Unless there is a feeling, unless there is a faith in scientific achievements, it will remain as a science confined to matter. तेणु जो पर्यटन इमोशन जिते बेले आसीजिवो faith as well as feeling as well as there will be direct connection between body and mind and spirit. So the situation will change from science to wisdom, what we call. Now ultimately wisdom, faith, feeling, everything is there. Then he will continue to believe that we are guided by a supernatural force. It may be a personal God or it may be a personal power or force or energy, whatever. Different people has given different concepts for his God. Albert exactly says he doesn't believe in personal God system. But he believes in the concept of a supernatural force. So supernatural force may be called as his God. So it depends entirely on us in what way we are going to give a shape to our own God, whether it is personal God or impersonal God. Now coming some key points to be conscious of. We should be conscious as a not only as a layman species of life on earth, rather the most developed creature on earth. We should be conscious of all certain important points. Life at its sad and soft local, no-local organs is already discussed. Human quest and 5 major paths located at the center and circumference of a circle. Second, 2 number point, human quest. Manishara gote ape मन भीतर गोटे सब प्रत्येक मनुष्यर गोटे क्वेस्ट थाए गोटे सर्च थाए तेणु यूजुअली दोज क्वेस्ट पर्टिकुलरली गॉड लाइट फ्रीडम ब्लिस एंड इमोर्टालिटी पांचटी जिनस गॉड लाइट मीन्स ज्ञान गॉड लाइट फ्रीडम मीन्स मुक्ति मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड डेथ फ्रीडम फ्रॉम टेंशन एंड ट्रेजेडी से टाइप स्वाधीनता मुक्ति बोली जोटा कह जाए तेणु गॉड लाइट फ्रीडम ब्लिस मीन्स आनंद not like the satisfaction physical material satisfaction is not ananda I don't find a second term to express this so ananda may be taken as ananda only. I hope many people will understand what I mean to say. So God light freedom bliss and immortality. If you ପାଞ୍ଚଟି କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର quest ଥାଏ search ଥାଏ. He may be aware of it, sometimes he is not aware of it. He may be conscious of it, sometimes he is not conscious. Now, awareness and consciousness अलगा जिनिष. Sometimes ଆମେ ଜାଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ conscious ହେଇନଥାଉ. ସେ difference subtle difference ଗୋଟେ ଅଛି ସେଟା ବି ଜଣେ feel କରିବା ଉଚିତ. ତେଣୁ we should be very much conscious of anything what we do or what we see or what we act. Simply being aware and instead of that, if one will try to become conscious of these things, so certainly it will be improved state of awareness. Now generally, and 5 located centers at the so human quest and 5 major paths located at the center and circumference of the circle. And 5 major paths which are there are thousands of paths or unlimited number of paths to have peace or to achieve particularly let us say peace or permanent stability. शांति स्थिरता बा अमृत पाइबा लागि लक्ष्य रास्ता अछि किए को रास्ता रे जाई के भगवान को सहित मिसी परिबो शांति पाइबो तारि ऊपर डिपेंड करी
लिमिटेड पाथ सेमती किसी ना गोटे कि दुईटे कि रास्तार गले जे भगवत प्राप्ति हम अन्य रास्तार हम ना कि ना मंदिर मंदिर जे थी सी जगन्नाथ कि जेकोसी जे पूजा पद्धति थे से माने जी जोता सफा कर कपड़ा सिलाई एवरीबॉडी हैज हिज ओन पाथ्स तेणु से पांचटी रास्ता कथा कहि जो थी आई वुड लाइक टू फोकस ऑन से पांचटी रास्ता है साइंस रिलीजन लिटरेचर फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी तेणु जो शांति स्थिरता व अमरत्व कथा आम चिंता करुचे कम से कम आज दिन वर्तमान डिस्कस से पाइबा को हेले ताहले हम जो पांचटी मेजर कथा व्हाट पर्सनली आई हैव फोकस्ड सो सेटा हला साइंस रिलीजन लिटरेचर फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी सो by determination one should be temperament by mind so scientific bent of mind but inculcation of scientific temper must be there अंध भाव में विश्वास न करी हमें किछटा एनालिटिकल बेंट रहिबा उचित सो लॉन्ग एज मटेरियल डिजायर इज कंसर्न किंतु स्पिरिचुअल डिजायर जते आसी जीवो ताले एटा प्रॉब्लम हे जो आमे जदि भगवान को पाकर मंदिर को जाइके कहबा मु 100 नडिया 108 नडिया देबी मोर एटा अचीवमेंट करे दियो पर मो मेटा भलो करे दियो सो आमे बार्गेन कले भगवान के सहित कंडीशन कर देले सो देयरफॉर 5 मेजर पाथ्स जो साइंस रिलीजन लिटरेचर फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी से गुडा को सब हमर थांती सर्कमफरेंसर बोली हम धरि थाओ किंतु ए जो क्वेस्ट पांचटी क्वेस्ट कथा को हला गॉड लाइट फ्रीडम पीस और ह्यूमिलिटी दे आर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन द सेंटर तेणु सर्कमफरेंसर सेंटर को हमको जीवा कहले जो परिथिबा सर्कमफरेंस जो पांचटी रास्ता विषय को हला से माने जदि साइंस रिलीजन लिटरेचर फिलोसफी and spirituality they must interact among themselves जदि गोटे सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल रे पांचटी पॉइंट अछंती से माने जदि परस्पर ठारू अलग हेबे केही का से तो मिसिबे नाही देयर इज नो चांस दे विल रीच एट द सेंटर किंतु से माने जदि ऑटोमेटिकली निज भितरे गोटे प्रकार इंटिमेसी आसी जीवो परस्पर डिस्टेंस जदि से माने कमी जीवो एक हवा को चेष्टा करिवे ताहाले अल्टीमेटली द सर्कमफरेंस विल बी रिड्यूस्ड If the circumference is reduced, the radius will be reduced. When the circumference is 0, the radius will be 0. That means points in the circumference will be at the center. Then center is also the God light freedom bliss or immortality pancity. Circumference is pancity rasta. They must interact among themselves. Then interdisciplinary study कथाइठी सामना को आसुची. तेणु प्रत्येक सहित जेकोसी फिजिक्स केमिस्ट्री सहित केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित बायोलॉजी मैथमेटिक्स सहित किए क्या सहित अलग नुहति एट द हाईएस्ट पॉइंट परहैप्स दे आर वन एंड ओनली वन जिते आम दूरे जा दे विल ट्राई टू डाइवर्स फ्रॉम देमसेल्व्स एवं हाईएस्ट लेवल दे विल कन्वर्ज टू ए सिंगल पॉइंट मैथमेटिक्स और फिजिक्स भीतर किसी डिफरेंस रहबनी बा लिटरेचर और साइंस भीतर किसी फरक रहबनी वी कैन नॉट से देयर इज नो साइंस इन हिस्ट्री और ज्योग्राफी Science is not confined to physics, chemistry, mathematics or biology or medical science or engineering science. Political science रे कोन साइंस नहीं ना इतिहास भूगोल रे साइंस नहीं तेणु साइंस जदि हमें कहबा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन थ्रू रीजनिंग ताहले इतिहास रे कोन सेटा ही परिबोनी ना पॉलिटिकल साइंस रे ही परिबोनी पॉलिटिकल साइंस रे एक्सपेरिमेंट रहिबो सोशियोलॉजी होम साइंस रे भी एक्सपेरिमेंट ही परिबो ऑब्जर्वेशन ही परिबो कंक्लूजन भी ही परिबो So why sociology will not be called as science? Today, for our information sake, in Western countries, people have already taken into account. So scientists, particularly economists, they call it economical science. Chemistry is chemical science. Physics is physical science. Mathematics is mathematical science. So sociology is social science. So each and every subject besides physics chemistry so called science subjects ताको छाडी देला परे आउ जो सब उडाला so called non science subjects जोटा हम कहूचे so science is तारी भीतर भी भर्ती ही अछि तनो हमर केवल जो चिंताधारा माइंडसेट हमर अकॉर्डिंगली चेंज होबा दरकार now coming to the third point limited science is limited ए सेंस रे कोआ जाउची जे science is confined to matter जो modern science जोटा के इंडियन साइंस बोले हम कहि परिबानी मॉडर्न साइंस इट हैज कम फ्रॉम द वेस्ट एटा वेस्टर्न साइंस बोले हम कहबा हमरो इंडियन साइंस इज हमरो जो कहला बलिया
पारंपरिक ओल्ड ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम रामायण कहतु महाभारत कहतु वेद उपनिषद से सब विषय जो साइंस ताको हम इंडियन कॉन्सेप्ट बा भारतीय विज्ञान बोली सब को हम धरिबा किंतु आज जो मॉडर्न साइंस आधुनिक विज्ञान जोटा कहूचे आज विज्ञान जोटा कहूचे सेटा होची वेस्टर्न साइंस यूरोपियन साइंस बा वेस्टर्न साइंस ताको कहै पारे तेणु दैट साइंस इज एंटायरली कन्फाइन्ड टू मैटर दैट इज व्हाई इन दैट सेंस आई कॉल इट modern science or ajiro science or today's science or science today is limited science. So science in the this current science or matter, modern science or limited science, whatever may be the development, विज्ञान वैज्ञानिक आविष्कार उद्भावना जितने हेले भी science can never go beyond science because science itself is limited. जो कहता है कि it is not applicable to spirituality. तेणु मनीष जिते उन्नति कले भी मनीष जिते डेवलपमेंट कले भी मैन कैन नॉट गो बियॉन्ड मैन इट हैज ए लिमिटेशन सेति लागि तो हम ह्यूमन बीइंग्स जे 14th होमो स्पीसीज या पूर्व 14टा होमो स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट हो गले पळे गले सब एई रहलेनी तेणु साइंस कन्फाइन्ड टू मैटर इज लिमिटेड तेणु सेटा को रिलेटिवली इट इज नॉट परमानेंट. It is also not absolute. So compared to spiritual science, or the science being the spiritual consideration is permanent. But our science or this modern science confined to matter is limited. So whatever may be the time, whatever may be the development, it will never go beyond it because it is limited itself. So now quantum mechanics jete application dei paru AIML कथा जिते कहि पारू it will give us material new things but it cannot give us peace, the ultimate requirement in life. So another interesting thing and most important thing, so you may be shocked to listen to this. Am I audible, sir? Hello? जी हाँ Yes, sir, yes. Okay. बहुत भलो I'm a bit emotional, let's say. ना हवा कथा नेचुरल. Sir, fourth point is humanization of nature. Humanization of nature कथा की कहिसंती particularly मगर concept कोन टिके shortly में कहि होची humanization of nature ला नेचर को ह्यूमनाइज करिबा माने प्रकृति को मनुष्य निज भाषा रे बुझिबा. प्रकृति को जदि आमे जदि रामायण महाभारत को टिके पळेबा या आमे महाभारत कथारे कहबा कर्णकर ए द्रौपदीकर कर्ण प्रति दुर्बलता थिला एटा तो व्यासदेव तो कहिना ती कथा अले आमे काई उठौछ प्रश्न हु आर वी जोटा व्यासदेव कहबा को साहस करिनांती व्यासदेव देखि पारनांती हमर अचीवमेंट केते हमर संकीर्णता तेणु एटा हमर संकीर्णता बोली हम कहि परिबा. तेणु जो जिनिसटा मनीष जदि चेष्टा करिवो निजर बुद्धि विवेक ज्ञान जरिया रे प्रकृति को बुझिबा लागि इज इट पॉसिबल. मनीषर केते बाट माने से एंडुओ दौड़ी कोटा सिजुदा को कहला बळिया. तेणु मनीष जते डेवलप कले भी मैन व्हाटएवर मे बी हिज डेवलपमेंट ही कैन नॉट गो हिमसेल्फ बियॉन्ड हिमसेल्फ बिकॉज़ ही इज ए लिमिटेड स्पीशीज एवोल्यूशनरी प्रोसेस. राइट तार लिमिटेड नॉलेज भितरे जत पावरफुल हेता से एआई हो एमएल हो आ क्वांटम मैकेनिक्स हो कि बायोलॉजिकल क्वांटम बायोलॉजी कथा जेते कहू तेणु प्रकृति को सतरे से बुझी पारिबो नेवर. जो टिका को बुझे दैट इज अ रिलेटिव ट्रुथ. सेति लागि साइंटिफिक अचीवमेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिलेटिव ट्रुथ. किंतु फॉर योर इंफॉर्मेशन सर्च ब्रूस लिप्टन बोली जने साइंटिस्ट से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जने न्यूजेनेटिसिस्ट माने इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन जीन तारि ऊपर से काम करन इज नेक्स्ट टू लेवल. अच्छा तेणु से भाया लोक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से केते डेयरिंग स्टेप गोटे कहिसंती तांकर गोटे बही अछि से द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बोली गोटे बही से लिखिसंती. से बही रे से कहिसंती दे ऑल द साइंटिस्ट्स आर क्रिमिनल्स बिफोर द कोर्ट ऑफ नेचर. तेणु क्रिमिनाल कथा कहूँ टू ह्यूमनाइज नेचर को निजर बुद्धि विवेक जरिया रे बुझिबा को चेष्टा करी गोटे रूप देबा इट इज नॉट ए मिस्टेक बट ए क्राइम. सो दैट इज कॉल्ड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. मनुष्य जदि
ह्यूमनाइज करूचे नेचर को निज बुद्धि अनुसार निजर विचारधारा अनुसार निजर नियम कानून देखि नेचर को जदि हमें गोटे रूप देवा चेष्टा करबा the rules which are applicable for a human being, can it be applicable for nature, the entire nature? No. So it is called humanization of nature. So to humanize nature according to his own understanding is not only a mistake but a crime. So that is why scientists are criminals. What they have been doing, they are committing crimes before the court of nature. Now coming to limitation of human being. तो जो कथा आम विज्ञान को कहचे विज्ञान जिते डेभलप कले विज्ञान ठारू ऊपर को जाई परिबो नाही कारण विज्ञान इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ हिज कन्फाइनमेंट टू मैटर से भलिया एक्जेक्टली लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज आल्सो देयर कारण ह्यूमन बीइंग इज ए स्पीसीज इन द इवोल्यूशन प्रोसेस इट इज कमिंग सो द ह्यूमन बीइंग इज जस्ट ए स्पीसीज with limited power, maybe the most developed creature. It is not the entirely developed man. We cannot say. तेणु भगवान सहित तो समान करी होबनी जिते से डेवलप होइतिले तेणु कहा जाउछि फिलोसॉफिकली जे मनुष्य जिते डेवलप कले भी जिते व्हाटएवर मे बी हिज डेवलपमेंट व्हाटएवर मे बी हिज एफर्ट व्हाटएवर मे बी हिज एडवांसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचर man cannot go beyond him. He has to तार अर्थ कला मनुष्य तार ऊपर स्तर को जीवा पई सब रास्ता बंद हो गला एटा ही तार शेष तेणु मनुष्य जन्म नहीं छे माने मनुष्य मरिबो तार अर्थ से नहीं देयर इज ए वे आल्सो से रास्ता ता कोन होची मनुष्य जदि मनुष्य ऊपर स्तर को जीवा को चाहिबो ताहाले ता कोन करियो पड़ियो ही हैज टू सरेंडर बिफोर गॉड एंड कॉल गॉड डाउन टू हिम तेणु भगवान पाखरे सरेंडर करी भगवान को आवाहन करिवो निज को ट्रांसफॉर्म करिवा लागि Oh God, come within me and transfer me so that I will be able to go beyond my limit. तेणु निजर लिमिट बाहर को कहले भगवान का आशीर्वाद दरकार तेणु ए विश्वास मनुष्य यार ऊपर मनुष्य भी काम करवा उचित तेणु आज जे से एगेन मु कहूँ कथा गुड़ा जहाँ कहूँ इट इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ माइंड मोर सेमती किसी गॉड फीलिंग गॉड अचीवमेंट नहीं कि मोर सेमती गोटे भगवत प्राप्ति हो जाए simply I have collected a lot of literature from different books and journals and I believed in these things, therefore I simply say I have added the flavor of my own belief and faith in this data. Now coming to 6th point, spiritual need of man and his science today. Obviously मनुष्य जो अवस्था बर्तमान अच्छी विज्ञान जो अवस्था गति कर तार गोटे स्पिरिचुअल नीड बा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन निहाती दरकार. Otherwise, science will continue to remain in the level of science and man will continue to remain in the level of man. And ultimately, he will suffer from tragedy, tension, disease, death, and he has to go away. That is the reason for which, for so many billions of years, life is coming and going, coming and going, coming and going. But it has an end. So, in order to reach that end, means simple. Establishment of immortality on earth itself, man has to involve because involution of evolution process of the involution of immortality is already there in the mortality. तेणु जोटा mortality जोटा मरणशील जोटा मृत्यु भितर जोटा कहगला हमर चिरंतन जोटा कि कहबा तो immortality. So inside well within mortality immortality is involved, it is already there. तो सेटा को फिलोसॉफिकल लैंग्वेज रे सेटा को है जेमती जेटा को है जे लाइफ ता जे मैटर रु आसी तेनु लाइफ इज ए सॉरी मैटर इज ए वेल्ड फॉर्म ऑफ लाइफ, ए फॉर्म ऑफ वेल्ड लाइफ. मैटर इज ए फॉर्म ऑफ वेल्ड लाइफ. तार अर्थ होला मैटर भितर जीवन ता ऑलरेडी सुप्त भाव रे लुकायित भाव रे अछि एथि लागि आसुची मैटर नहले मैटर सेटा ही पारे. तेणु एक कथा भी वेदांतिक दृष्टिकोण सब जिन कहुई केमती साइकोन बा स्पिरिटन बा से सब जिन इनवॉल्वमेंट कॉन्शियसनेस आउ साइकोन इनवॉल्वमेंट हाउ कॉन्शियसनेस इज अपीयरिंग इन लाइफ से अलग कथा भितर. तेणु मनुष्य ऊर्ध्व स्तर को जावाक विज्ञान ऊपर को जावाक किसी नुआ तथ्य किसी नुआ इनवेंशन बा डिस्कस he has to rely on God, he has to seek the blessings of God.
he has to involve with God in both of faith and feeling. Otherwise, there is no alternative. Now, evolution of nature, it is a scientific process. Evolution of involution, evolution of evolution. The second point is evolution of evolution. That means evolution is also evolving. This is also scientific term. Evolution is evolving means rate. The rate, जो speed rate, जो गति evolution is advancing towards the higher thing. से गति रो भी त्वरान्वित होची. केतेबेले स्लो हो जाउची, केतेबेले फास्ट हो जाउची. Just a moment. Battery low देखुची. Okay, sir. Just a moment. Evolution of nature. Nature is evolving. That is a scientific fact. It is already established by science. Evolution in evolution. That is evolution रे भी evolution होची माने evolution speed टा केतले slow हो जाउची केतले accelerated हो जाउची केतले retard होची केतले मंथर हो जाउची केतले गति बढ़ी जाउची. It depends on the involvement of the species under it. तेणु जार इन्वोल्यूशन होउची से केते दूर प्रोसेस रे अंशग्रहण करूची. Depending on the involution, depending on the involvement of a species in the process of evolution, the rate changes. जदि रेट टा गोटे कांस्टेंट रेट रहलानी फिक्स हलानी तेनु डिफरेंट टाइम रे डिफरेंट समय रे डिफरेंट सीक्वेंस रे रेट जदि बदलला केतले स्लो होला केतले स्पीड हेगला ता अर्थ होला that is acceleration and retardation in the process of advancement. सेटा को हला evolution in evolution. But involution in evolution is different thing. Say full of example जो कथा कहउतली सेटा हला involution in evolution. Now coming to the theory of evolution. So long as the evolution is there, different people has given some theories also. से theory टिके हम डिस्कशन करिवा हमको भलो लागियो बोली आशा. Now coming to just a moment. Now तीन जन को हमरो एठी साइंटिस्ट हमें ना नहीं पारु. प्रथमे जो साइंटिस्ट बर्तन देखा होचे सभा ऊपर जे अछंती से होचंती जीन बैप्टिस्ट लामार्क. से पेरिस फ्रांस रे जन्म ग्रहण करथिले. से 1744 रु 1838 पर्यंत थिले. 1810 मसिया से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देले बेस्ड ऑन instructive and cooperative interaction among organisms and their environment that enabled life forms to survive and evolve in a dynamic world. एटा को लामार्किज्म बोली शॉर्टली कह जाए. तांकर शॉर्टकट रे तांका कथाटा कहबा को गेले तो स्पीसीज जते सब स्पीसीज प्रथम जन्म नेले जीवन जते बेले पृथ्वी के आसिला इन द फॉर्म ऑफ स्पीसीज लाइफ स्पीसीज पर्टिकुलरली. सो स्पीसीज परस्पर सहित गोटे प्रकार कोऑपरेशन रहिला. अब खाली परस्पर सहित से एनवायरनमेंट सहित भी कोऑपरेट कला. को एनवायरनमेंट रे स्पीसीज ता किभली व्यवहार कले ताको सर्वाइवल विल बी इजियर. तेणु आमे बापा मां के आगे केमती व्यवहार करबा, टीचर के आगे केमती व्यवहार करबा, घरे अन्य फ्रेंड सर्कल रे केमती व्यवहार करबा. तेणु एनवायरनमेंट हमु जेमिति प्रोवाइड करबो आवर बिहेवियर विल बी चेंजेस. दिस हाउ यस इन ऑर्डर टू सर्वाइव. सेमिति स्पीसीज ता निज निज भितरे कोऑपरेशन रहिला आ जोटा एनवायरनमेंट ता रहिला ता सहित प्रॉपर कोऑपरेशन नै के स्पीसीज आग्रो कला. जदि कोऑपरेशन न थांता से कहबार कथा ताले कोन हितंदा दे ए सिंगल स्पीसीज इज जनरेटेड से आउ गोटे स्पीसीज सहित मिसी न थांदा. जदि गोटे स्पीसीज आउ गोटे स्पीसीज न मिसतांदा बा गोटे सेल आउ गोटे सेल सहित जदि न मिसतांदा ताले गोटे टिश्यू हे पर न थांदा. गोटे टिश्यू जदि आउ गोटे टिश्यू सहित न मिसतांदा गोटे ऑर्गन हे पर न थांदा. ऑर्गन आउ गोटे ऑर्गन सहित न मिसतांदा स्पीसीज हे न थांदा. तेणु टोपी खादो खादे पड़ा है. Formation of a living species starts from the formation of a single cell. So through instructive cooperation among species as well as among with the environment. It हला तांकर तथ्य जोटा कि लामार्किज्म बोली सेटा कहा जाय. किंतु ए जिनसा को हमर पृथ्वी 150 वर्ष धरिकरी तळे तातबी केबे 1810 विचार कथा एटा सेतबेले से कहि आछन ए कथाटा ताकू पृथ्वी
मेजर नेला नहीं विश्वास को नेला नहीं विश्वास कहा ऊपर कला ना चार्ल्स डार्विन तेणु जो चार्ल्स डार्विन को कथा आसिला जे theory of evolution by natural selection based on violent intercompetition among organisms leading to survival of the fittest and revival of the unfit जे most fit से ही केवल रही परियो आ जे अनफिट से नष्ट हो जो ताको मार दी तो एटी माइट इज राइट कथा गोटे आसिला जोरदार मूलक टाइप रो फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड अनफिट विल गो अवे कोऑपरेशन कथा एटी कहैनी कोऑपरेशन कथा निज निज भीतर कथा कहैनी कि एनवायरनमेंट सीधा कहैनी तेणु एनवायरनमेंट कथा रिसी तेणु हमर इंग्रजी जो कहती डिवाइडेड विल फुल बट यूनाइटेड विल स्टैंड से कथा आम विश्वास कर तेणु बेसिकली लामार्किज्म लोप पाईगला किंतु डार्विनिज्म हेलो हेलो डार्विनिज्म सर्वाइव 150 वर्ष धरी हेलो प्रधान चेक करंतु हाँ हाँ अच्छा सार देवा अब जिते शीघ्र सब मुझे छाड़ दूचे तेणु लामार्किज्म कथा कहीं मन रखिले नहीं तांको भूली गले तो डार्विनिज्म कथा मन रखिले जे माइट इज राइट इट मे बी कोऑपरेशन देयर इज नो कोऑपरेशन रिगार्डिंग कोऑपरेशन विथ स्पीसीज बाय अमंग स्पीसीज एंड कोऑपरेशन विथ एनवायरनमेंट से विषय से किसी कहले नहीं तथापि 150 वर्ष धरिकी डार्विनिज्म हमको शासन करेला एबे भी करूची पृथ्वी सारा वैज्ञानिक माने डार्विनिज्म ऊपर फोकस कले और डार्विनिज्म हैज लेड अस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन जेटा कि लामार्किज्म कोऑपरेशन कथा किंतु अनफॉर्चूनेटली डार्विन जते 1982 मसिया से एक्सपायर कले 1882 आई एम सॉरी 1982 रे एक्सपायर करि परबो 1899 मसिया से गोटे कथा कहिले आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर नॉट बाय गिविंग इंपोर्टेंस टू कोऑपरेशन एंड एनवायरनमेंट इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट तेणु जो कोऑपरेशन कथा से लामा कहते तारी पर से जमार फोकस करना कि से विषय कहना कि एनवायरनमेंट रोल अच्छी जे कि सिस्टम को चेंज कर दे पारिबो से विषय में से किसी कहना जोटा कि से अनुताप कले 1879 रे 3 इयर्स बिफोर हिज डेथ से जहा हो अल्टीमेटली जने हमें साइंटिस्ट कथा थर्ड जो अछंती से अछंती श्री अरविंदो से तो साइंटिस्ट हिसाब से कहा जाई पारे फिलोसोफर हिसाब से कहा जाई पारे पोलिटिक्स बहुत किछ तकर एडजेक्टिव लगा जाई पारे से गोटे कथा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचर जोटा कि गॉड्स डिसीजन 1940 मसिया कथा एटा 1940 रो सो दिस इज द थिंग इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ता माने हमरो जोटा अमरत्व मोर्टालिटी भीतर इमोर्टालिटी अछि तो मोर्टालिटी इमोर्टालिटी इज इन्वॉल्वड इन मोर्टालिटी से विषय कहिए जेहेतु एटा भगवान के डिसीजन काहे भगवान डिसीजन को अछि एटा अछि जीवात्मा परमात्मा रो रिलेशनशिप सेहि लागि जदी परमात्मा जदी हमर जीवात्मा गोटे अंश जे कि परमात्मा से काहे मरियो बट वी हैव टू बिलीव इन इट वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली ये साड़ी दवा को डिस्कशन करेंगे न्यू डार्विनिज्म इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट से जो ब्रूस लिप्टन कथा को आउतला से न्यू डार्विनिज्म कथा कहले केमति हमरो जब जीन बेस्ड डार्विन आसला जीन केमति डेवलप होला जीन इज नॉट इंपोर्टेंट फैक्टर को होची जो एनवायरनमेंट में वो सेल रो जो सेल मेम्ब्रेन अछंती सेल रो बाहर चारि पट जो एनवायरनमेंट अछि न्यूक्लियस को कंट्रोल करिवो जीन के कंट्रोल सो न्यू डार्विनिज्म केम टू तापर ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कथा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सो ये आसला ब्रूस लिप्टन कर चित्र गोटे गोटे मेसेज तकर मु पढ़ी दउची द ब्रेन सो मैं फोर्थ पॉइंट है मेम्ब्रेन द ब्रेन इक्विवेलेंट ऑफ ए सेल कीप्स हार्मोनी विथ इट्स एनवायरनमेंट टू गाइड द न्यूक्लियस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट तेणु आमर जो धारणा जीन सब किछि करूची जीन प्रैक्टिकली इज गाइडेड बाय द एनवायरनमेंट तेणु गोटे सेल रो जो मेम्ब्रेन अछि से मेम्ब्रेन होची एनवायरनमेंट को रियली फेस करूची एनवायरनमेंट कौन रिक्वायर करूची को इनफॉरमेशन टा सेल भीतर को छड़ा दिबो किंबा सेल रो जो इनफॉरमेशन आसी केते सब बाहर को छड़ा दिबो दैट इज टोटली गाइडेड बाय द एनवायरनमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन
ତେଣୁ membrane is the brain equivalent of cell ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଟାକୁ brain equivalent ବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇଛି ସାଇନ୍ସ ରେ, but this is a different really. Let me skip. Now ultimately another his Candace Spot is a neuroscientist actually. So Candace Spot ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମର there is direct link between body and mind. ଆଜିକାଲି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଯାଏ, ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଇକି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ହାତ ବାଜିଗଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନ ମେଡିସିନଟେ ଲେଖନ୍ତି ବା ପ୍ରେସକ୍ରିପ୍ସନଟେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ମୋର ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ମେ ଗେଟ୍ କ୍ୟୁର୍ଡ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବ, ପେସେଣ୍ଟ ଭାବୁଛି ଏଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମାନେ କଥା ହଉଛି ଏଠି କଣ ନା the belief behind a patient is going to a particular doctor and a doctor is prescribing a particular medicine to his patient. So the belief with which these two people are behaving accordingly is more powerful than the impact of medicine itself. ତେଣୁ ମେଡିସିନ ଯେତିକି କାମ କରିବା କଥା ତାଠୁ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି ସେ ମେଡିସିନ ଲେଖିବା ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ପଛରେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ, that is more important. That is why it has led to a different dimension in the medical science that is called body mind medicine. ତେଣୁ mental concepts ସେଇଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ a disease is more psychological, less physiological. ତାକୁ ନେଇକିରି work is already started and they are doing so. So these are different how, for example, ଏଠି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଉଛି କିଛିଟା ମନେକର through emotion, how body is connected to mind through emotion. ଆମର ଆଖିରୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ପଡିଲା, ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲା, ଆମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତେଣୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଇମୋସନ। ସେମିତି ଡ୍ୟୁରିଂ ଡେଲିଭରି ଅଲସୋ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଜେନେରେଟ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲସୋ ପୁସିଂ ଦ ବେବି ଆଉଟ୍। ସେମିତି ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବା ବା କ୍ଷୀର ଫର୍ମେସନ ହବାଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନ। ଇମୋସନ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଏସବୁ କାମ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥ୍ରୁ ଇମୋସନ body is connected to mind. Similarly, there are ways mind is connected to consciousness by psyche. ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବଡିରୁ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ଯାଇପାରିଲେ ଥ୍ରୁ ଇମୋସନ, why not from mind to psyche? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆମର ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ in the process, we have to go ahead. So ultimately ଦୁଇଟି ମେସେଜ କହିବା, ସେ ଦୁଇଟି ମେସେଜରେ ଆମେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ସରିଯିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ହେଲା it is only the union with the divine and in the divine that harmony and peace can be established. ତେଣୁ ହାର୍ମୋନି ବାଲାନ୍ସ ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସଂଗତି ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ। ତେଣୁ ସଂଗତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦିଟା ମିଳିବ କୋଉଠି? କେବଳ with divine। ତେଣୁ ଡିଭାଇନଙ୍କ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଦିଟା ମିଳିବ, କିମ୍ବା ଡିଭାଇନ ଭିତରେ ରହିଲେ ଦିଟା ମିଳିବ। ସିମିଲାରଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଅଲରେଡି କୁହାଯାଇଛି, for the powers of our mind, life and body are bound to their own limitations, and however high they may rise, however widely expand, they cannot rise beyond them. ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରୁ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ, ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ମଣିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। But still, mental man can open to what is beyond him and do what mind cannot do. ତେଣୁ ମନ ଯୋଉଟା ନ କରିପାରିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନ ବି ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ମଣିଷ ସେଟା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ କି he has to surrender before God and call him down to transform him. ତେଣୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ବି ପଢିଦେବି, ଉତ୍ତରଟି ବି ପଢିଦେବି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଦେଇକି କନକ୍ଲୁଜନ କରିଦେବି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି, in view of man's highly developed brain, his modern science in the name of quantum biology, system biology, quantum entanglement, quantum communication, quantum teleportation, quantum coherence, artificial intelligence, machine learning and the like to come. ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସର ଟପମୋଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିଗଲାଣି ଆଗକୁ, so if a man in general is rigid, egoistic and ignorant enough not to leave the claiming power of his own improved brain and modern developed science, not to surrender before the God and call him down
and get him transformed. If he feels he is rather in a comfortable position to say that he is able to make miracles with use of less than 2% the capacity of his brain, still more than 98% is to be harnessed to find many more miracles. So why should he surrender to God and stay away from his own effort of reaching the target what he wants? ତେଣୁ ମଣିଷ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଗଡଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେବ? ନିଜର 2% ରୁ କମ ଯଦି ବ୍ରେନର ଯୋଉ କାପାସିଟି ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଯଦି ଆଜି ମିରାକଲ ସେ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ଆହୁରି 98% ମାଇଣ୍ଡର ଯୋଉ କାପାସିଟି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ୟୁଜ କରିବ ତାହେଲେ କଣ ନା କଣ ସେ କରିଦେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲାଇଫଟା ସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିଦେଉଛି, କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବ? ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ବୋଲି ଆନ୍ସର ହଉଛି ନେଚର ହାଜ ୱିଟନେସ୍ଡ the extinction of 14 homo species. ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ଏଟା ହେଲା 50th homo species ହେଲା, homo sapiens ଯୋଉଟା କହୁଛେ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଟା ହେଲା 15 ନମ୍ବର homo species। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିଲା ସେମାନେ ବି ସେୟା ଭାବୁଥିଲେ ତେଣୁ 14ଟା homo species they have already gone। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 15 ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଆଜି ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ନ କରିବ, ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଏଇ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ବା ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ, ପ୍ରକୃତି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି 10-15ଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡ଼ା ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସହିତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଇଟି ପଢିଦେବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର। ନ୍ୟୁଟନ କହନ୍ତି ସେ କ୍ଲାସିକାଲ ୱାର୍ଲଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା, ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ୱାର୍ଲଡର ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ। ତେଣୁ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଦିସ୍ ମୋଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ସନ୍, ପ୍ଲାନେଟ୍ସ, କମେଟ୍ସ would only proceed from the counsel and dominion of the intelligent and powerful being. The being governs all things, not as the soul of the world, but as the Lord over all. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟଟା the most beautiful and profound emotion is the sensation of the mystical. It is the power of all true science. This is a comment by Albert Einstein. ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆମେ towards absolute and permanent peace and stability of life on earth, keeping all this view, let us work as instrument of God with the best of our consciousness, leaving the consequence to him, capital H। ଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୀତାର ସେ ଗୋଟେ ମହତ୍ ବାଣୀ ପଢିଦେବା, ସେଟା ହେଲା ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୁକ୍ତୟିଷାମି ମା ଶୁଚ। Then abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. This is all about my talk. I hope I'm waiting to see your comments, sir. Thank you very much. Thank you very much. बहुत धन्यवाद प्रधान बाबू, बहुत बढ़िया आपण आलोचना कले। समय आहुरी कमिगला आपण तथापि आम सब जो मैंने बसचु आपणकर यही जो कार्यक्रम विशेषतः आप विज्ञान एवं धर्म को लेकिन जो विषय आलोचना कले बहुत भल लगे। विशेषतः मत बहुत भल लगे कहीं मु धर्म बा दर्शन एवं आध्यात्मिकता को लेकिन बंची एवं सेटा सब मु प्रचार करे मोर बंधु मान भितर मोर छात्र मान भितर तुम्हें जदि दिव्य चेतना को निजे अनुभव करने को चाहूच अर्थात शांति पाइबा चाहूच ताहले तुम्हें स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता को जीवन में ग्रहण कर। आपन से कथा ही बारंबार परिशेष मुझे सब जाक नोट करी विशेष आउ थे कहवाक जाऊना किंतु जो जो पॉइंट गुड़ा मत विशेष भल लगे ता भीतर गोटे कथा है जे आपण कही मनोज दास जो विषय कहले से उदारता कहीं आप भी चाहूना जे मो विषय बहुत किसी उच्चारण करा जाऊ तापर आप विज्ञान और मनोभाव वैज्ञानिक मनोभाव साइंटिफिक टेम्परामेंट आम समस्त थाऊ जदि बा आम स्पिरिचुअल हवा को चाहूचु एवं हवा दरकार। द्वितीय कथा है ता भीतर आप गोटे कथा कहले मत भल लगे विश्वास। विश्वासटा को छाड़देले धर्म क्षेत्र में आध्यात्मिकता क्षेत्र में आम के आगे पारिबा नहीं। से स्वामी विवेकानंद विश्वास बोली कहले
ଥରେ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ 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 ଏବଂ Exactly. ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ କଥା, ଇମୋସନାଲ, ଯେ ମନ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେୟା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର 50% ଆମର ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଡିଜିଜ୍ ଆର୍ ମୋର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲ। ଇଏ Yes. ଗୋଟେ କଥା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଗୀତା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଯେ ସରେଣ୍ଡର କରିବାକୁ ପଡିବ। Yes. ଆମେ ଯଦି ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅମୃତତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉଟା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି, ସେଇଟା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଟା ଅର୍ଜୁନକୁ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ତମେ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ ବା ସରେଣ୍ଡର କରିଦିଅ, ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଦେବି। ଏବଂ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆମର ସାଧନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ କାରଣ ବନ୍ଧ ମକ୍ଷେ। ଏଇ ମନ ଆମର କାରଣର, ଦୁଃଖର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ କାରଣ। ମନଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଯୋଉ ରଙ୍ଗରେ ଲଗେଇବା ସେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ Exactly. ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦସ୍ୟ ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଦସ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଯାହାର ଯେପରି ଭାବ ତାହାର ସେପରି ଲାଭ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏହା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ଯାହା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ, ସଭାପତି ଭାବରେ କହିବା କଥା କହିଲି। ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ଦେହ କିଛି ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ ଭିତରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଅର୍ଥ ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପାରିବେନି ଯେ ସେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ସେତେ Right, ଆମକୁ right. ଭଲ। ଆଜ୍ଞା, କାହାରି କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାରି କିଛି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯଦିବା ସାର୍ ଥାଏ ମତେ ପରେ ବି କେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଡାଟା ଯଦି ଜାଣିଥାଏ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ, ସେଇଟା ଭଲ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ବିଶେଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର ମାନସୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ନେଇକି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୋର ତେଣୁ ତ ଆଜି ନିଜେ ଫିଲିଂ ନାହିଁ। ଆଇ ହାଭ୍ କଲେକ୍ସନ, ଆଇ ହାଭ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ, ଆଇ ୱିଲ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିମ୍। ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସବୁ ହଉଛୁ ମହୁପୋକ ବା ମହୁମାଛି ପନ୍ଥୀ। ଆମେ ସବୁ ଚାରି ଫୁଲରୁ ସବୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଏପରିକି ପିଏଚଡି ଥେସିସ୍ ଯୋଉମାନେ ବି କରନ୍ତି, ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ମେଥଡକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଖୁବ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭରାତ୍ରି। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶୁଭ ରାତ୍ରି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ମାନସୀ ବୋଧେ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେନି, ତେଣୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ, ରହିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭରାତ୍ରି ପ୍ରଣାମ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍ତେ। ଆଉ ଆମର ସଂସ୍ଥା, ଆମର ସଂସଦ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ଆଜି କହିବାର ଥିବ, ଅବଶ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଚାଲିଛି। ୟା ଭିତରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗେଇବା ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ହଁ, ଆମର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସାର୍ ତ ସଭ୍ୟ ଆମର ହେଇନଥିବେ। ଯଦି ସଭ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆମର ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। କାରଣ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ସଂସ୍ଥା। 1000 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଂସ୍ଥାର 1000 ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର